नमस्कार मु सस्मिता आपण मान को स्वागत करुछि हमर चैनल को सृजनिका शब्द हृदयर। आज आपण मान को पई नै आसीछि एक सुंदर गल्पटिए। गल्पटी को लिखिछन्ती शांतनु महापात्र केन्दुझरु। गल्पर शीर्षक भाई पाई। आसंत सुनिबा गल्पटी। घर महकुथिला, सुबास भरी जाइथिला, अगणारु आलणा जाए। बाप घरे रज पर्व पाଳି प्राय 15 दिन पर फेरी पत्नी। मनरे अमा फूर्ति और असरंती सतेजता। से दिन थिला द्वितीय शनिवार, छुट्टी दिवस। लंबा चिठा धरे देथिले पत्नी। बजार जाई शीघ्र सौदा आनिबाकु हेबो। ता सहित पुअर पसंद मुताबक किछि बड़ बड़ चिंगुड़ी आनिले रोषेई हबो। मध्याह्न गोटे सुस्वादु भोजनर बंदोबस्त। बाइक धरी बाहरी पड़िली। रास्तारे गला बेले एक विचित्र दृश्य मते आकर्षित कला। स्वतः गाड़ी अटकी गला। रास्ता कड़े कड़े चली चली जाउथिला पिलाटी। दुर्बल शरीर, विपर्यस्त बेश पोशाक। पिठीरे ओहळिथिला स्कूल बैगटीए। तेबे आकर्षित करिवार प्रधान कारण हला से कांधरे बहिथिला आउ गोटे छोट पिलाको। से मध्य सेपरि दुर्बल और ता कांधरे मध्य थाए गोटे स्कूल बैग। उभय जे विद्यालयाभिमुखी एकथा जानिबाकु बाकी नथिला। अनति दूर सरकारी प्राथमिक स्कूल। समय 10टा बाजिबाकु अल्प बाकी। तांको निकटरे अटकी गलारु सेमाने भी अटकी गले। मनरे अनेक उत्कंठा, विस्मय, भाव प्रवणता। बाइक रे बसी थाई पचारिले, तुमे दुई भाई किरे? हाँ, बड़ भाई उत्तर देला। स्कूल जाउछ? आज्ञा। तू ताको कांधेचु काहेकि? से बेसी बाट चली पारेनी, थकी जाए। तुम घर केउठी? सेई बाघुआ नाळ आरपट केळासाही रे। पछ आड़क हाथ ठारी कहला, केळासाही मु देखिछि, 2 किलोमीटर कम हबनी। बड़ सहित मु कथा हेबार देखि सान भाईटी कांधरु ओल्हाई पड़िला। बोधुए सामान्य उपशम देवा उद्देश्य। तुम बापा माँ कौन करती? बापा नहांती, गत वर्ष मरीगले किडनी रोग। एभली एक उत्तर मो आशार बाहरी थिला। विचलित लागिला। टिकिए रही धीर स्वर रे पचारिले, आ माँ? सेई बजार रे गोटे होटेल रे बासन माजे। गरीब परिवार निछक चित्रटे। मन एकदम मरी जाउथिला। सरी जाउथिला आग्रह। आउ अधिक किछि पचारिबाको इच्छा नथिला। उपरु खसुथिला कला कला पाचिला जामकुली। छेली माने चरुथिले। सेइथिरु केटा साउंट थिला सान पिलाटी। निरीक्षण करुथिले सेमानकु। शुष्क गाल, निस्तेज आखि, उदासीन मुखमंडल सहित अस्थिसार केई जोड़ा हाथ गोड़। मु जाने से केळासाहीर सबु परिवार अत्यंत गरीब। किछि वर्ष तले 2टा सापुआ केळा परिवार कुआडु आसी जंगल को लगी से सरकारी जगार कुड़िया बनै रहिले। साप खेलाइबा उपरे सरकार कटकणा लागू करिबारु सेमानकर रोजगार ठप हो गला। तही उतारू मूल मजूरी लगी पेट पसंती। 2 घर एबे 10 घर हेलेनी। समस्ते अभावी ओ पाठसाठ विशेष नहीं। सरकारक सुदृष्टिर आढ़ुआଳରେ सेमाने। सबुदिनिया रास्ता खंडे भी नाही तांको बस्ती। मुख्य स्रोतरे सामिल हेबाकू आहुरी केते जे पुरुष लागिबो कहि हेबनी। जहा हेउ गत वर्ष प्रथम करी तांको साहिर गोटिए पिला मैट्रिक पास करिछि बोली सुनिबाकू मिलुथिला। एबे ए पिला दुईटिंको दयनीय अवस्था देखिला परे मनरे भावांतर सृष्टि हेबा स्वाभाविक। बाप छुंड पिला दुईटिंको बड़ करिबा पई गोटे माँ केते जे संघर्ष करुथिबो ताहा सहजरे अनुमेय। सेमाने धीरे धीरे चली जाउथिले। मु पछरु निर्मिशेष नयनरे चाहिथिली। भाबिली सेमानकु नेई स्कूल पाखरे छाड़ी देबी। डाकिली, मना कलेनी। स्थान को आग मझिरे बसाई देई बड़ पछरे बसिला। धीरे धीरे गाड़ी चलाउथिली। जाऊ जाऊ बड़ कहिला, जानिछती आज्ञा, मो सान भाई भारी भल पाठ पढ़े, क्लास रे फास्ट हेछि। मु सिना मूर्ख,
କିଛି ପାଠ ଆସେନି ବୋଲି ସାର୍ ମତେ ଗଧ ବୋଲି କହନ୍ତି, ପଛ ବେଞ୍ଚରେ ବସାନ୍ତି। ହେଲେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଭାରି ପାଠୁଆ, ସାର୍ ମାନଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ। ତୁମେ କେଉଁ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛ? ମୁଁ 6ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ, ଆଉ ମୋ ଭାଇ 2ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ। 2ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲେ ବି ମୋ ପାଠ ତାକୁ ଆସେ। ବଡ଼ ହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବ ବୋଲି ସାର୍ ମାନେ କହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦିନେ ବି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରେନି, ତାକୁ ସବୁଦିନ ନେଇ ଆସେ। ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ସେମାନେ ଓହ୍ଲାଇଲେ। 2 ଭାଇ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଆଗଉଥିଲେ। ମୁଁ ସେମିତି ବାଇକ୍ରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି। କେତେ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଦୁହେଁ ଅଟକିଗଲେ। ବଡ଼ ପିଲାଟି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। କହିଲା, ବାବୁ, ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିଦେବେ? ହଁ, କହ। ମୋର ଗୋଟେ ଚିଠି ଟିକେ ପୋଷ୍ଟ ବାକ୍ସରେ ପକେଇଦେବେ? ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ, ଦେ। ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରୁ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ବାହାର କଲା। ମତେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲା, ପକେଇଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ଅତି ଜରୁରୀ, ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲାଣି, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଚିଠି ଖଣ୍ଡକ ମୋ ହାତରେ ଥିଲା। ଠିକଣାଟା ପଢ଼ିଲି। ଲେଖା ଥିଲା, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଦିଲ୍ଲୀ। ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିଲା। ଆରପଟରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ବୋଲି ଓଲଟାଇ ପଢ଼ିଲି। ଲେଖା ଥିଲା, ମହାଶୟ, ଜାଣିବେ, ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ। ବାପା ନାହିଁ, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମା ଆମକୁ ପାଳୁଛି। ମୋ ସାନ ଭାଇର ଗୋଟିଏ କିଡନୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଡାକ୍ତର କହୁଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ଅପରେସନ ନ କଲେ ଆରଟା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦରକାର, କିଡନୀ ବି ଦରକାର। ମୁଁ ମୋ କିଡନୀ ଦେବି ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଛି। ଖାଲି ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ବହନ କରନ୍ତେ, ତେବେ ମୋ ଭାଇ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା। ଏତିକି ଗୁହାରି ଶୁଣିବ, ଶୀଘ୍ର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ, ନଚେତ୍ ମୋ ଭାଇ ଇତି। ଗୋଟିଏ ଗରିବ ପିଲା, ରାମୁ। ମୁଁ ଅଥର୍ବ ପାଲଟି ଯାଉଥିଲି। ଚଳନ ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଥିଲି ଯେମିତି। କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ରାଇଜରେ ହଜିଗଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଖି କୋଣରେ ଲୁହଗୁଡ଼ା ଢଳ ଢଳ ହେଉଥିଲେ। 2ଟି କୁକୁରଙ୍କର ଭୋ ଭୋ ଶବ୍ଦରେ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେମାନେ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲେ। ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଉଦାସିଆ କାରୁଣ୍ୟ ଭରା 2ଟି ମୁଖମଣ୍ଡଳ। ଗୋଟିଏ ଅସହାୟକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ବୋହି ନେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆପଣାର ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀର ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ଚିଠିଟିକୁ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ପକେଟରେ ରଖିଲି। ମୋବାଇଲଟା ବାଜି ଉଠିଲା। ଘରୁ ପତ୍ନୀ ମହାଶୟଙ୍କ ଫୋନ୍। ଉଠାଇଲି। ସେପଟରୁ ଶୁଣାଗଲା, ପୁଅ କହୁଥିଲା ତା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଲାପଜାମୁ ଆଣିବ। ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା। ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲି। ମୁଣ୍ଡଟା ଗୋଳମାଳିଆ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଭାବୁଥିଲି, ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ଏତେ ଅବିଚାର କାହିଁକି? କାହା ମୁହଁରେ ସରଳ ବଣିତ, କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ବାସି ତୋରାଣି ନାହିଁ। କିଏ ତୁଳିତଳ୍ପରେ ଶୌଚିତ, କିଏ ସପମସିଣା ପାଏ ନାହିଁ କାହିଁକି? ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଉଠିଲା ମନ। ପିଲା 2ଟିଙ୍କ ବିଷୟରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ମାଗିଲି। ସମସ୍ତେ ପରାମର୍ଶ କମ୍, ବରଂ ଅଧିକ ସହଯୋଗ କଲେ। ପରଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଗଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସହଯୋଗ କଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଗଲା। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସବିଶେଷ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝି ଆସିଲେ। ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କ ମା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ରକ୍ତହୀନତା ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ। ଭଲ କରି ଚାଲିବାକୁ ବି ଅକ୍ଷମ। ଦେଖିଲେ କହିବ ମଣିଷ ନୁହେଁ, କଙ୍କାଳଟେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆଡମିସନ କରାଯାଇଛି ଉଭୟଙ୍କୁ। ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ବା କରାଯାଇପାରନ୍ତା? ମୋ ତରଫରୁ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଲେଖିଦେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ଆଶା କରେ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।